Maayong gabi dia, maigsoon, testing live ning atuwa karon. Atong isgutan kadyot kining tabong debate ni Brother Windel ba sa ato niaging Domingo kay tagsaray mga SDA nga mo atubang sa debate ni maong topic kasagara ah tama na sila sa pangatake. Panapasalamat ang po tungkol sa itabong debate ito kay dito na ito nakita nga kanang ilang mga acquisition kaya naman ito mga debate mga nasaksihan ako mismo nagkaatubang ni debate ni kuan ini ang nilangit sa 3 media SDAC uh, Evangelist Jerry Laik nakatubang niya na sa tema nga pamatud-an niya nga ang mananap mga pintas mga sambahan katoliko. Mura man na siya, relasyon na sila. Kung katong kanang nila nga ang babaeng matutot na wala sagara sa ubang mga bundok iglesia ni Cristo ilan na hisgutan. Pero sa debate na ni Brad Gillier pakanya ug ni Brother Wendell wala ta makaadto dito magsuon kay timingan to nga medyo dili paigo ang atong dita. Dita naka-sustainer sa video nga kuan live nita sa dita sa itong kaimanan may ramnan dito balay itong wifi din itong ikamit alang sa coverage. So ito nakita nga pipila ka mga sakit kung ikaw sa katoliko niya wala kay wag kay pakialam sa mga isyu sa kasaysayan o sa mga isyu sa ipato sa itong simbahan kay wa ka maminaw o wa ka maaging pagtuon nga sama sa pagtuon sa mga defenders. Sakitan ko kay sinang katong gikangandan ni Abad Villar sa iyang sitisyo na patod pa niya dinibo ang patay sa kiniyang katoliko niya dito na sa pangutanaw na nga sayon manggayo ang pag-atake ba pagpatakag istorya anang pagsulti og dili maayo nga istorya sayon ra pero kanang pagtubag na sa panahon nga pangitaan kan na og ebidensya gikan sa imong gisulti aron susihon kung naa ba na igong kamatuoran diha na nato mahibaw-an. Kung nakabantay mo unang pangutana ni Brother Windel niingon si Brother Windel sa iyang pangutana nga kini bang 70 Adventist nga imong gipasakupan mao ba ni ang 70 Adventist nga giingon ni Cesar Dizon nga mao ang Katoliko? O unsa si tubag niya wala man ko gamit anang maong libro nimo Mr. Talibong. O kita nimo simple raman pareha man sila nga SDA pero ngano man nga iyahang tubag dili man haom sa pangutana sipyat na kung sa hinungdan na magisuon gumikan na sa kabalakan niya nga wa basigo sa masayod ug kung sa gisulti ni Mr. Dizon iyang kauban magbangga silang istorya so namagoy giingon mga igsoon sa alang sa mga igsoon natong masayod may tungod sa debate nga two contradictory statements cannot both be true. So kung magkasumpaki na imong pamahayag labi nagpareha mo kauban lahi-lahi mo istorya na dili mo ma-reconcile maka-create nagduda sa mga naminaw nga kanang imong gisulti wala magsukad sa kamatuoran. Nya mo na ituyo sa debate mo na nakanindot sa debate tungod kay diha man nato susihon ang sukaranan. Karon sa iyang isyu nga matud pa niya daghan kun gipong patay nga mga kining tawo panahon sa Inquisition. Ano na siya katungod nga mosulti ana. Pero wala na tanawa ang kasaysayan nga mismo ang Santo Papa ni protesta naman tay libro diri anang may tungod sa Inquisition. May protesta tungod sa paghinubra sa Spanish Inquisition niya. Sa maong debate gipaklaro pinagi pangutanan ni Brother Windel nga dili man nagsama ang Spanish Inquisition sa Papal Inquisition. So sila nga naghatag og isyu ana kana lang danon na mahibalo. Ikaduha katong mga source sa libro nga source sa iyang pamahayag nga libro gikan tos protestante kanang mingon nga 200,000 ang gipatay, mga milyon ang gipatay. Dili na siya authentic, dili na siya history nga
reliable kung imo gilang susihon pag-ayo. Kung dili gipasubrahan aron lang madaot ang simbahang Katoliko. Unya mo tong gipangutan-an ni Brad Windel kung nagdumduman nyo tanawan nyo otro review haton niya sa iyang YouTube channel. Nangutan-an si Brad Windel nga kanang mga Katoliko matud pa nimo nipatay man kaha og tao matud pa nimo. So usa na siya kadautan. Ngano man diri sa inyong kaugalingong basahon nga ang gipatay sa mga SDA ang mga bata man sulod sa taguangkan pinagig abortion. Nya diha sa 12 ka hospital. Mo to nga wala siya na mo tubag direktor nagliko-liko siya. So mo to nga nakita na to nga kung sila tinud seryoso sila nga dili sila gusto og dunay kamatay. Seryosohon sa nila pag padayag ang ilahang mga dokumento. Kung reliable po na ilang source kay sayon man gud pagsulti mo igsuon pero ang paghatag og kamatuoran lisod na siya. Nya na pa ilahang style nga kung makig-argue gusto dayon nga tari din dito mura bag kung magtanaw ka ng mga manok nga pagbuhi dito din labok dili man gud ana. Ang sa Katoliko kinahanglan tun-an nato tanan para nga atong gisulti makuhaan og information ni atong wala masayod sa atong nasayran kay mo share man ta. Pero lahi ang ilang style kay gusto silang ilhon nga mga laki. Gusto silang ilhon nga kung sila mosulti tinuod. Pero pag abot na sa cross examination, dihan may bawaan nga inang sulti dili tinuod. Ug usa na sa mga hinungdan ngano nga halos-halos sa mga born again, dili mo sukol og debate kay ang hilig nila na istorya ra. Pero walay unod ang ilang istorya. So kini ato ang mga igsoon testing live ni nya kung maayo ang ato ang signal ani ato ni siyang i-schedule kada Martes ing arong oras sa gabi. Hisgutan nato ang mga isyu sa ato ang palibot labi na sa tong doktrina sa simbahang Katoliko. Unya karon gisaulog sa atong simbahan, share ng tagamay kining mahitungod sa atong sa ulog karon Advento. Kay kini mga igsuon nato sa Seventh-day Adventist kanang ilang title bitaw sa ilahang pundok nga Adventist Church. Kinopya man ang ilang simbahang Katoliko ang tinuod nga nagsaulog og Advent. Dili dili ang SDA. Kundi sa Katoliko na kanang pulong nga Advent sa English mga igsuon. Gikan na siya sa Latin nga Adventum. Nya kanang Adventum nga linatin lingwahe na sa simbahan mismo. So kanang linatin nga Adventum gi-in-English na og Advento. Advent. Na unsa may meaning ana? Alang sa mga SDA ang meaning ana nagpaabot og kanus sa mobalik sa Ginoong Kristo. Muna nga sa ilahang mga libro na mampunta diri sa nahipos diri nga gikan sa ilaha gyud nga ilang General Conference ay lang gitudlo sila mga sakop nga atong 1844 mobalik si Ginoong Kristo. Muna ilang gitudlo. So daghan sa mga Amerikano ilang nakuha. Ngano man ilang ang giawat kanang pulong nga Adventos nag-in-English og Advent pero ang ilang pagsabot di mao. Nya ilang gi-connect sa seventh day kanang nasulat sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 ngadto sa 2 ngadto sa 4. Ilang gi-connect. So muna kita nimo ang ilahang tinudloan. I-connect-connect ka na bang murag tahiyo nila ba? Para nga mahimo lang siyang usa ka title niya kung dili ka hilig og tuki-tuki abi nimo sakto. So ang layo ra kay tinuod kay ang pulong nga kini ang seventh day sa Sabat man na. Sabat Grego na kay Hebrew man na nagasulat Shabbaton. Shabbato sa Hebrew. Mao man na sin pinulungan ni Moises nga nagsulat ng Exodo. Wala nang Advento sa ila pero na nang Shabbato. Nya unsay nahitabo ra ba na gihimo nilang Sabado, gihimong Saturday. Ang Shabbato layo, diferensya ang Shabbato pahulay. Sa Grego Shabbaton, pahulay. Pero sa Saturday, adlaw sa adlaw na, adlaw sa Saturn. Dies solis na sa Latin. Wala sila mahibalo, kadungog ba mo sa SDA nahisgotan na, wala. Kaya kanang tanan na lang ipangkubian nga mga pagtulunan sa ato nas Katoliko daan pero gitursi nila sa ilaha. Gikubi lang nila ba niya, nadaot na pag-abot sila sila ni musulti nadaot na. Munang hagit ato magtunta. Munang ang Advento duha na siya meaning magsuon kanang paghidangat
ug pag-abot. Mo na siya pulong sa Adbento, mo na siya meaning. Nya nganong ato man gisaulog tungod kay mo ng panahon nga kita mangandam. Mo nang sa simbahan kung makabantay mo dunay gitawag og Advent rite tibok kalibutan. Ata nang gitawag og Advent rite. Unsa may naa sa Advent rite? Na diha ang tanom nga green ang kolor, gituyok na iring nga lingin. Nya sa ring gitungtong diha ang upat ka kandila nga dunay tulo ka violet ug usa ka pink. Pulos na siya dunay kahulugan. Oh, kanang upat ka kandila nagrepresenta sa upat ka semana, upat ka domingguhan nga pagpangandam nato sa paghidangat sa Pasko. Unya ang Pasko gyud kay kini ra bang atong mga palibot karon labi na sa mga negosyo, makita nimo ng mga Christmas tree, makita ka Christmas tree nga ibutang ang dago kay ngamol ang uban nato mga Katoliko pa picture ra rin dito kay nanay symbol of Christmas kay nay Christmas tree. Pero mga igsoon, share lang nako ninyo, dili na mao'y symbol sa Christmas ang Christmas tree. Ang giotro na mo na symbol sa pagans kaniadto nya giotro na ni Saint times San Francisco de Assisi. Ang symbol of Christmas mo na siyang Advent rite o kanang bilin. Mo na simbolo na to sa Christmas. Unya magsugod gyud ang kasaulugan nato sa Pasko. Diha na siya pag pizza 17 sa Disyembre. Mo na siya novena kanang gitawag nato simbang gabi. Mo na ito anda no sa mga Pilipino, simbang gabi. Pero ang sa simbahan na gitawag na siya novena. Unsa may butang sa novena gikan sa Latin nga novem. 9 days. Unsa man ang 9 days? 9 days of preparation, prayer aron sa paghidangat sa celebration nga mao ng Pasko. So, gikan sa pizza 17 kanang sa gabi 16 sa gabi 17 naman na. Hangtod sa 24 sa gabi mao na siya ang kasaulugan nato sa nobina. Pagkaugma, 25 na. Ikanapulo ka adlaw mo nang sagara, tudluin ninyo yung mga bata. Kanang mga bata karon gagmay ba kay di na patuoro ng mga bata kay ang ilang hunahuna basta Pasko na pinaskuhan na kwarta na dayon. Dili na to inganaon natong mga bata kay tuluan nato sila unsay sakto. Ang Pasko magsugod, pizza 17, pwede na na mga manaygon niya. Kuha na siya, paingon man na sa pizza size sa Enero. Oh, so muna nga, kinala makasabot ta sa atong mga kasaulugan kay kung di na ganit ta maminaw sa atong pagtulunan, hasta ang mga bata na nga nagsunod, ang ilang paminaw basta Pasko kanang pinaskuhan, kanang dinaygunan, pero di na gani halos musimba kay ang ginikanan po, wa po makatudlo. So, realidad mo ni real talk nga to ba? Kay ang atong katilingban karon kinahanglan kita magtilabangay og tudlo. Unya kanang mahitungod sa sa ulog nga tos Pasko kanang pagpangandam. Tinuod na nga dunay ipangandaman nato nga pag-abot sa atong Ginoo. Unya ang atong simbahan nagtudlo nga dunay tulo ka klase sa pag-abot. Ang nag-istorya na si kuan. Kini ang Saint Bernard Clairvaux. Si Saint Bernard nag-ingon nga dunay tulo ka pag-abot. Unsa man na katong gihimo sa mga Israelita nga nasa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 niingon diya si propeta Isaias nga usa ka babaeng ulay momabdos og anak og usa ka batang lalaki og pagangalan siya Emmanuel. Iyan ang gisangyaw sa katilingban sa Israel kay sila mismo nagpaabot niya ng Emmanuel. Niya unsa may sabot sa Emmanuel? Ang Dios nga nagpakatao. Mao na siyang Emmanuel. So kinsa man ang Dios nga nagpakatao? Mao na si Kristo. Juan kapitulo 1 bersikulo 1, Juan 1:14. Unsa may nasulat? Sa wa pay nabuhat bisag unsa ang pulong kauban sa Dios. So kinsa man ang pulong? Sa 14 gingon ang pulong nahimong tao. Walay laing pulong nga kauban sa Dios ug Dios mismo nga nahimong tao mao na si Ginoong Hesukristo. Ug mo na gisgutan ni propeta Isaias nga Emmanuel, ang Dios nga makiguban kanato. So sila mismo nagpaabot og kanus-an na mahidangat. Ug mo na gitawag historical nga pag-abot sa atong Ginoo. Pero sa atong kapanahunan, lahi sa ilaha. Kaya ang mga Israelita, dugay naman niabot si Ginoong Hesukristo sa ilahang panahon. Ang mga propeta nasayod nga ang Mesiyas moabot gyud. Og mo na ilang ipangandaman kaniadto, ato po na siyang gisilibrit. Pero ang atong kasaulugan, lahi sa ilaha. Kaya ang atong pagpaabot ni Kristo, dili Kristo nga historical. Ang atong gipaabot, Kristo nga spiritual. Unsa man ang Kristo nga spiritual, dili ni ako ha. Gikan ni sa atong simbahan, gikan sa kang Saint Bernard Clairvaux. Usa ka teologian, usa ka leader sa atong simbahan, santos. Nga ang atong gipaabot o gipangandaman ang pag-abot spiritually
mao na ang gisaulog nato sa Adbento kanang espirituhanon nga pag-abot ni Kristo niya. Ano sa man na? Ang pag-abot ni Kristo sa imong kinabuhi mga igsoon kanang ikaw gibunyagan. Tungod kay dihas bunyag, giutro ni Kristo ang imong kinabuhi. Ang makasasala natong kinabuhi gikan sa tong ginikanan, iyang giutro pinaagi sa sakramento sa bunyag. So mao nay pag-abot ni Kristo sa imong kinabuhi, ikaw nga binunyagan. So lahi ang atong gipaabot nga pag-abot, lahi ang gipaabot nga pag-abot sa mga Israelita. Motoy una, historical coming of Jesus Christ. Kaning ato karon spiritual. Nakaroon ang mga binunyagan naman ta. Ngano ga-celebrate pa man gyapon ta sa pagpangandam. Tungod kay andamon na sa nato atong kagalingon nga mahimo tang takos sa pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo panahon sa misa. Tungod kay kada misa si Kristo gikan sa langit manaog nga nisyuta pinaagi sa misa. Muna nga ang adoration kanang saway sa lang relihiyon nga kita kun nagsimba o ng mga larawan tungod man na sa ilang walay kasayuran sa teolohiya sa tong simbahan. Pero ang adoration mahitabo sa panahon nga kita mutambong sa santos nga misa kay si Kristo gikan sa langit nanaog og nipakita sa bayhon sa pan. Nabay teksto ang Biblia kay bisan kini sinaga imagine man ni si Arnold naa sa Juan kapitulo 6 bersikulo 53 ngadto sa 64. Ang ato lang pick upon diha ang word nga giingos ng Ginoo nga ako ang pan nga gikan sa ako ang pan nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon kanako ako magpuyo nga na kaniya. Ang akong unod mao'y matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao'y matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako magpuyo nga na kaniya. Ug banahawon ko siya sa katapusang adlaw. So mao na ang pag-abot ni Kristo kada santos nga misa gikan sa langit banaog siya sacramentally. Muna nga sa teolohiya sa atong simbahan, ang kamatayon ni Kristo sa cross nagluwas man to sa nang tao. Gisubli na ang maong halad dito sa cross ni Kristo pinagi sa halad sa santos nga misa. Ang kalainan tungod kay historical body man tong gihalad sa tong Ginoo panahon nga siya gilansang sa cross, dugoon. Pero kaning gihalad ni Kristo karon sa atong panahon, sakramentally man dili na dugoon. Muna siya ang santos nga Eucharistia. So kinahanglan nato ning ihinay-hinayan pagpasabot mga igsoon para nga maklaro-klaro nato ning ato ang pagsaulog sa Pasko kay dili ni about sa kiling-kiling, dili ka about sa pilay gisulod sa sobre o pilay ako nakuha sa pinaskuhan sa maninig-maninoy nako, dili ni ana. Kundi about sa atong pagtuo nga ni Kristo nga nagpaabot og nangandam sa iyang pag-abot sa atong kinabuhi. So mo na nga mortal sin alang sa usa ka Katoliko ang di mo simbag Domingo og sa mga adlaw iglilihi. Ngano man mao nang panahon nga gipili ni Kristo nga ang iyang simbahan makitagbo niya nga siya manaog gikan sa langit pinaagi sa iyang alagad nga mao ang pare. Mao nang pare gitawag siya puli ni Kristo. Nya nasukoan na ang mga sabalista uban pang mga pundok kay gipalayas kuno nato si Kristo ris kalibutan kay gipulihan na kuno sa pare. Pwede mangutana lang gulo sa mo ron mo kasabot kay murag lalum kay nasabtan ang simbahan ikumpara sa ilang pundok mga igsoon kay ang simbahan 2,000 years na ba hapit sinang ka nga experience sa 2,000 years niya sila wa pagani kabot og 200 ka tuig mao nay correct so di na mahitabo wala sila kasabot so mao na nga dapat mangutana usan sila di sa sila bridso og kana ba tawag birada sa tuwa pero sa man nga mo mailahang gitudlo sila mga leader ang dahog tulbagon na kana nagtudlo so karon mo duha no ang pag-abot. Una, katong historical body. Niabot na si Kristo. Lugar na tao sa pasungan. 2,000 years na. 2024, edad ni Kristo. Nya makiglalis na sila og 33 AD bagid og dili. Di na taana na makiglalis kay pagtunob ni Kristo, pag sugod pa lang ni Kristo og sabak sa tag-angkan ni Santa Maria, nagsugod na ang counting. Mo nang 8 ka adlaw gituli siya. Dito pa lang sa pagtuloy niya, counting na nag 8 ka adlaw. Hangtod karon 2024 na. 2024 ka tuig na si Kristo. Human mo tunob din hining kalibutan na. So karon dili na importante ng BC AD nga ato panglalisan kay dugar si Kristo ni balik historically. Karon na klaro na nato nga kanang pagbalik nga gipaabot sa Katoliko lahi sa ubang pundok, lahi sa Sabarista kay ang ilang pagbalik kanang muglinog, kanang mugdaguok na ng mga kanang mga kawanangan kuno kanang mga planeta mutipas na literal man nila. Sa ilang naandan nga gianan kanang mabasan to sa sulat ni San Pedro. Perting lisangan na ana. Nagani ubanan ipamaligya ng kabaw tungod aning inang sinangyawan nga lisang-lisangon ng tao. Pero ang hinungdan, wa na sila kasabot. Pero ang tinuod, si Kristo ningon nga, ayaw mo pagpakisayod,
na lintod wala na akong malistang teksto pero ato na makaya na to nagpresentar kay ready man to na diha Frutos Daplin. Niya si Kristo nga ayaw ko mo pagpakisayod kung kano sa mahitabo kanang adlaw kay bisan ang anak sa tao, ang mga anghel walay nasayod kundi ang amahan lamang. Unsa may pasabot tong Ginoo matud pa sa mga scholars. Nagpasabot tong Ginoo ana nga ayaw na mo palabi og kaproblema pagpakisayod ana na ang general judgment mo na say kanang katapusang pagbalik gid sa tong Ginoo tapuso na niya ang tanan. Bag-uho na niya ang tanan. General judgment na. Ingon si Kristo nga wa ko masayod tungod kay gusto niya nga kita mangandam. Ug mo na siya ang adbento. So ang atong papangandam gikan sa pag-abot ni Kristo katong historical, ang andam ang mga Israelita na o pamantan ng panahon na. O niya pag-abot na ni Kristo, ang atong papangandam mao na po na pag-andam sa kagalingon aron pagtagbo niya diya sa kanang panahon nga kita idawat sa sakramento. Og ingon man sa pag-andam sa kagalingon aron sa ato niyang pagkamatay kay kung mapakyas ta pag-andam sa kagalingon nga igsoon dinhi ning kalibutan na pag-abot sa general judgment dili naman mautro ang sentensya nato panitan namatay tang makasasala dinhi ning kalibutan na impierno ta dili naman nautrohon sa Ginoo sa iyang pagbalik ang sentensya ang iyang hukom utrohon pero ang sentensya nagpabilin kung nasintensyahan tas impierno pag-abot sa atong Ginoo kanang giingon nga general judgment nga wa ta masayod ug di ta angay magpakasayod di ta mag-ingon nga kuy may gubat na agoy kagubot na ba karon ko mahal na ba kay sa bugas mahal naman kay mga palitonon hapit naman tali matapos ang kalibutan dili na mao nga sinangyawan mo na yung mga sinangyawan sa mga protestante nga wa kasabot sa teolohiya ni Kristo nga gibilin sa simbahan wala ta na mo dili ta mag-apil-apil ng pagtulon-ana mo nang nagani katikista uban pa nato nga kauban nga magtulod-tudlo og mga inanang hapit na matapos kalibutan kung mahimo buyaga kay dili na may tinuduan nato so mo na nga naa na siya pero dili ta mag-unahon sa Ginoo. Dili ta yung hapit na ni kay kuan mo ni nabasahan ko sa Biblia, dili oy. Ang atong pangadaman kanon sa ta mamatay. Kay duha man ang judgment sa Ginoo, particular ug general. So sa atong pagpangandam, mangandam ta dili patay na. Mangandam ta buhi pa. So mo na siya ang kalambigitan sa gisaulog natong Adbento. Nya kanang upat ka kandila og kanang nay mga nailingin diya nga circle, makita nato og kanang labas nga mga tanom nga gipalibot diya sa Advent rate doon na siya mga meaning diri sa kalibutan nga gipuyan kanang green nagpasabot sa kalunhaw sa kalibutan nga gibuhat sa Ginoo kanang circle nagpasabot na sa kalibutan unya kanang mga kandila nagrepresent na siya sa atong pagpangandam so muna siya ang yano lang kaayo nato nga pagpaambit karong gabi una mga igsoon ato ning segundahan pohon nya doctrinal ta niya pananglitan og na mga igsoon nato sad nga gusto sad nga makig-sharing nato sa on air aw kalipay po nato na kay mas nindot man nga maminaw pud mi sa inyong kay bisan tuod hibaw mi nga kamo kulang gyud ang inyong mga teacher og pagtudlo pero wa mi mag-judge ninyo andan kami maminaw kay naman gyud hustol sa inyo pero katunga ra mo nang gitawag half truth mag-sharing ta para matibuok kay human mo share paminaw mo na mo pwede mi mo clarify na may kadugang mo man nindot gud wala man ta diri mo apil sa kalihukan sa pagsangyaw isip laiko gitugot man sa itong simbahan, labi na sa Catholic Pitipinders, naman tayo panugot, ana. Aron nga, ilon nga kitang Katoliko, kita naging bangis gid kayo, ngilngi gid kayo, tigid mapildib, kuyaw gid kayo, kita ragi malangit. Wala na ninyo, kay diri man may pangunahon na intaw namo nga nagtuon. Nagtuon me, tungod kay doon na may gustong siren, nga nakapalibog po na mo, pareha sa kuha. Libog mo ko sa una, kay di mo Katoliko. Pero sa diyang, seryoso ginahugtuon, nasabtan ako ang mga bahay na nakapalibog nako di nako libog ang kaniya to sa puton gigay ko makadungog og kuan mga kuan sa Katoliko kanang tukog sakto to akong mga parente tudlo nako ang amahan ug akong uyuan kay mga pastor mo to akong uyuan pero sa diyan natugkad nako kaingon ko nga naday kakulangon di ay mo din inana sila karon dili naman ko relax naman ko wala naman ko problema bisan pag magkadebate dili ko yung madala ng kiat-kiat kay taminahon naman to lang istorya og palasi ba og dili kay naman ko'y pangutana mga igsoon nga kanang accusation ba buhatan kanya istorya daan iakusar nimo pangon iya kang pauyonon undi ka kay maminaw ana labi nag dili ka pare sa amo nga naka-appeal sa grupo sa Catholic Pitipinders so kama train kanang pagpaminaw sa argumentation na debate na di ka katuhog ana pero kamo nang matuhog mo nang kami relax ra mi ana paminaw na namo mo nang magtuon gyud kay atong ibalay atong kuan ato ang mga presentation aron masundan po sa atong katbang para ang resulta katong gustong masayod makatimbang-timbang sila katong kulang madugangan katong nanadaan matibuok
O di ba nindot man na mo man na itong tuyo sa atong evangelization. Munang ang CFD matubang og debate nga naman. Pasagdan ang CFD mo sangya wa may problema kaya among isangya tinuod man. Pero na may daghang kayong laing relihiyon nga moingon nga ang Katoliko nagsangyag bakak. Munang dili pa pwede nga magkampo mo dito, magkampo mi diri, magtag nga iro di agi sigay dili magtagbo ta kitaho man ta. Pareha man tang higugmas Ginoo. Pareha man ta ngandam sa kinabuhi nagkamubo na ra ba. Kay na yung mga sayo kay nga matay karon di nakaabot ni 50. Na 40 kapin lang mokalit ta sulimbat ng mata kay gatakis kasing-kasing. Ang bago lang na daghang makailan na tuloy nga wala na. So delikado na ang atong panahon kanibtang particular judgment mamay katapusan na to deskributan kana may atong pangandaman dili kay masigisgot tong hapit na mobalik ang Ginoo nga katong general judgment sama sa relihiyon. Sayop na. So dili ra ko taman niya ato ning ipadayon sa sunod schedule ta kalit-kalit mo nito kay gitistingan nato atong gamit kung pwede na ba diri sa balay kay di na ko ni magamit sa gawas kay tungod sa kamahal sa load niya mamantay kuan god in town ika-sustainer sa load pero diri na may wifi sa akong anak ang makagamit ko. So langmit ato ni ipadayon sa sunod. Salamat kayo sa inyong pagsunod ug hinaut unta nga padayon mo ng suporta sa atong mga channels sa Catholic Filipinders ug ingon man nga paki-share pod ni atong mga isgutan.